औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं और नए आने वाले मेहमान, दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपके तमाम शरई हुकूक़ को पूरा फरमाए। हमारा प्रोग्राम चल रहा था कि तौबा क्या है और ये कैसे कबूल होती है, और कल जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वो ये था कि था तो लंबा प्रोग्राम लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया था, इसलिए कि टाइम बढ़ता जा रहा था और सबके पास टाइम कम होता है सुनने के लिए, बिलखुसूस ऐसा अगर खुश सब्जेक्ट हो तो। और इंशाल्लाह आपको, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारा चैनल जो है वो मिक्स अचार है। इसमें जहाँ मज़हबी दीनी बातें होंगी, कहीं कहीं सियासी बातें भी होंगी और कहीं कहीं यूँ समझ लें, माजून भी समझ लें ऐसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के। जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था PSL के ऊपर किया था शुरू में, उसके बाद सियासी कुछ एक दो प्रोग्राम किए थे। जब दिल परेशान हो जाता है, देखता हूँ मैं कि ऐसी सूरत हाल है तो खामोश रहा नहीं जाता। और उसके बाद हमने इंडिया की मोनालिसा की बात की थी, अभी उसका एक प्रोग्राम बाकी है। और मैंने एक बात की थी कि पाकिस्तान की मोनालिसा है, उसके बारे में भी आपको बताना है कि वो किस तरह अपने गांव की ज़िंदगी में अपना वक्त जो है वो गुजारती है। लेकिन हम क्या करें कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन उसे मिसयूज़ किया जाता है, इसलिए ख़वातीन और बच्चियाँ बिलखुसूस दूर रहती हैं और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई प्लेटफार्म भी नहीं है कि जहाँ पर वो बाकायदगी से आ सकें। तो हमने ये कहा था कि पाक सरस्त इंसान जो ही कोई मकरूह अमल भी अंजाम देता है तो इनकी रूह मुस्तरब हो जाती है और वो मुसलसल बार बार तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। इसकी मैंने मिसाल यूँ दी थी कि फ़र्ज़ करें कि हम पाक हैं लेकिन हमारा दिल या हम तक़वा की उस मंजिल पे नहीं है, तो अगर वहाँ पे हमें कोई पानी का छींटा ऐसा लग जाता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन जो मुत्तकी और परहेज़गार है, उसको अगर वो पानी का छींटा मामूली सा भी लग जाए तो उसका रद्द अमल सख्त होता है। जितनी इबादत जो ज़्यादा करता है उतनी ही उससे पूछगछ है, जिसकी ज़िम्मेदारी जितनी बनती है उतनी ही उसकी जवाबदेही बनती है। हम तो गुनाहगार लोग हैं, उन्हीं की शफ़ाअत के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। उस्ताद शहीद मुतहरी वो फरमाते हैं कि रूहानियत के एतबार से एक इंतहाई अजीम हस्ती मेरे उस्ताद के, जिनका मैंने गुज़श्ता बरस माह रमज़ान में भी ज़िक्र किया था, उनका नाम मरहूम हाज मिर्ज़ा अली आकाई शिराज़ी इस्फ़हानी रिज़वानुल्लाह अलैह हैं। जनाब उन रूहानी शख्सियात में से एक अजीम तरीन शख्सियत हैं कि जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। एक रात वो कुम में हमारे मेहमान थे, ईरान के शहर कुम के अंदर, और हम भी उनके साथ कुम में एक आलिम के घर पर दावत में मदऊ थे। बाज़ अदबी ज़ौक़ रखने वाले अफराद और शोरा भी वहाँ पर मौजूद थे। उस रात मुझे मालूम हुआ कि जनाब शेर व अदब से किस कदर शगफ़ रखते हैं। जनाब भी शेर पढ़ रहे थे और बताते जाते थे कि फ़लाँ शेर फ़लाँ से बेहतर है, फ़लाँ मज़मून भी फ़लाँ ने बेहतर अंदाज में बयान किया है, किसने इस तरह कहा है और किस तरह उस तरह कहा है। शेर पढ़ना, और वो भी इस तरह के शेर पढ़ना, गुनाह नहीं है, अलबत्ता रात के वक्त शेर पढ़ना मकरूह है। खुदा जानता है कि जब हम बाहर निकले तो हमारे उस्ताद शिद्दत के साथ लरज़ रहे थे। कहते थे कि मैं बहुत इरादा करता हूँ कि रात को शेर न पढ़ूँ, लेकिन आखिरकार अपने आप को रोक नहीं पाया। मुसलसल अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह उनकी ज़बान पर जारी व सारी था। एक ऐसे इंसान की मानिंद कि जो इंतहाई अजीम गुनाह कर बैठा हो। माज़अल्लाह, अगर हम ने शराब पी होती तब भी हम इस कदर मुस्तरब ना होते जिस कदर वो एक मकरूह अमल पर इजहार इस्तराब कर रहे थे। बात वही है रद्द अमल की, और ये सारी चीज़ें मैं तौबा की आपके पास
पहुंच जाएंगी। ये तमहीद के तौर पे मैं आपके सामने इस चीज़ का इजहार कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये किस तरह रद्द अमल देता है हमारा अमल, कोई भी किसी भी किस्म का हो। तो जिस कदर वो एक मकरूह अमल पर इजहार इस्तराब कर रहे थे, ऐसे अफराद क्योंकि खुदा के महबूब बंदे होते हैं, इसलिए खुदा की तरफ से इन्हें एक किस्म की सज़ा दी जाती है, जबकि हम और आप इस किस्म की सज़ाओं और अहलियत की लियाकत नहीं रखते। हाँ जनाब, रोज़ाना सुबह तुलू होने से कम 2 घंटे पहले बेदार हो जाते थे। मैंने शब बेदारी का मफहूम उन्हीं से सीखा है। मैंने शब मर्दान खुदा रोज़ जहान अफरोज़ अस्त, अल्लाह वालों की रात रोशन दिन की तरह होती है, इसके मायने इन्हीं से सीखे हैं। इबादत और खुदा शनासी का इन्हीं से सबक हासिल किया। इस्तग़फ़ार का मफहूम इन्हीं से सीखा है। हाल और खुदा में मजज़ूब हो जाना इन्हीं से समझा है। हाल क्या है कि गर्क हो जाना, इस्तग़राक़ में चले जाना, फिर ये नहीं महसूस होना कि कौन मेरे साथ बैठा है, कौन मेरे साथ मेरा बेटा है या दोस्त है या क्या कुछ हो रहा, कुछ उसे समझ में नहीं आता। वो इतना खुदा की इबादत में गर्क हो जाता है। उस रात जब वो बेदार हुए तो सुबह की अजान हो रही थी। खुदा ने उन्हें सज़ा दी थी। बेदार होते ही उन्होंने हमें जगाया और कहा कि ये गुज़श्ता रात की शेर ख्वानी का असर था। एक ऐसी रूह कि जिसका ईमान इस कदर मुस्तहकम हो, जब उस पर मामूली भी ज़रब पड़ती है, यानी जब इसके पस्त मकामात की जानिब से उसके आली मकामात पर इस किस्म का छोटा सा हमला भी होता है, तो ये आली मकामात उस हमले पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हैं, अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं, हत्ता कि सज़ा भी देते हैं कि देखो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, यूं ही छोड़ नहीं देंगे। अब ये चीज़ें रद्द अमल ये तौबा के सिलसिले में, लेकिन वो आमिल हजरात के जो अमल करते हैं, वो चाहे सिफली अमल हो यानी काले जादू का अमल हो या अलवी अमल हो, नूरानी इल्म हो, रूहानी इल्म हो, इल्म जफ़र हो, इन दोनों में भी ऐसे ही रद्द अमल आते हैं कि अगर हमने उन शराइत को कबूल न किया और उसके नतीजे में हमें वो सज़ा भुगतनी पड़ती है। ये जब इंशाल्लाह मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी शायद जिक्र किया था, आइंदा जब आएंगे तो मैं उसके अंदर भी आपको ये बताऊंगा कि उन पे कैसे रद्द अमल होता है। सेम एज इट इज़ यही है। आपकी खिदमत में एक और मिसाल अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप एक नहायत साफ़ और शफाफ आईना लेकर इसे साफ़ करने के बाद एक ऐसी साफ़ फ़ज़ा में मेज़ पर रख दें कि जिसमें ख़ुद आप भी बखुशी सांस लेना पसंद करते हैं, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि उस आईने पर गर्द जमी हुई है। ये गर्द आपको पहले महसूस नहीं हो रही थी, मेज़ पर भी ये आपको दिखाई नहीं दे रही थी, दरो दीवार पर भी इसका एहसास नहीं हो रहा था। जितनी दीवार ज़्यादा गंदी होगी उस पर गंदगी और स्याही के असरात और दाग धब्बे उतने ही कम दिखाई देंगे। अब आप समझ जाए मेरी बात को कि अगर मैं गंदा हूँ तो मेरे अंदर अगर कोई ऐसा धब्बा भी लग जाएगा तो मुझ पे इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा कि मैं वैसे ही मैला नजर था, लिहाजा कोई मैली चीज़ लग भी जाए तो मुझ पे ज़्यादा नज़र नहीं आएगी बनिस्बत उसके कि जो साफ़ और शफाफ और सफ़ेद कपड़े पाक व पाकीज़ा पहने हुए हो। यहाँ तक कि अगर स्याह और तारकुल ज़दा जिसे लुक कहते हैं और रोडों के ऊपर भी उसको बिछाया जाता है कि वो स्याह और तारकुल ज़दा हो तो उस पर लगने वाला चिराग का स्याह धुआं भी नज़र नहीं आएगा, जाहिर है कि वो पहले से काला है। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मजलिस में 25 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे, कहा करते थे कि ये सब क्या है, हम कहते क्या हैं और समझते क्या हैं। फरमाते हैं कि मैं अपने दिल पर कदूरत के आसार महसूस करता हूँ और इस कदूरत को दूर करने के लिए रोज़ाना 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये कदूरतें क्या हैं? ये कदूरतें हमारे लिए आईना हैं, हमारे लिए नूरानियत हैं, लेकिन उनके लिए कुदरत हैं इसलिए कि उनका मकाम बुलंद था। जब वो हमारे साथ बात करते हैं, चाहे उनकी बात खुदा के लिए हो, चाहे वो हमारे आईने वजूद में खुदा को देख रहे हों, फिर भी उनकी नज़र में
یہ قدرت ہے، یعنی پاکیزگی کا وہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، فرما دیا کلام پاک میں کہ ہم نے تمہیں ایسا پاک کر دیا کہ جو پاک کرنے کا حق ہے، تو اسے بھی پھر اتنا ہی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ اور دوسروں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-2 ماہ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ آپ جب اٹھتے یا بیٹھتے یا کوئی بھی کام کرتے تو سبحان اللہ واستغفر اللہ ربی واتوب الیہ ضرور کہتے۔ یہ ایک بالکل نیا ذکر تھا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان دنوں آپ اس قدر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، نؤیت الی نفسی۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ آخری سورہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پر نازل ہوئی وہ سورہ نصر تھی۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ ان کی موت کی اطلاع ہے، یعنی اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے دنیا میں، اب تمہیں یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ کہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ قرآن کس قدر لذت بخش ہے، کس قدر خوبصورت ہے کہ انسان اسے اپنی زبان پر جاری کر کے لطف اندوز ہوتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اے پیغمبر، جب پروردگار کی مدد آ جائے، جب پروردگار کی مدد آ کر آپ کو آپ کے مخالفین پر فتح عطا کر دے، جب آپ کو شہر کی فتح یعنی فتح مکہ نصیب ہو جائے، اور جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد فسبح بحمد ربک، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کیجئے اور حمد کیجئے اور استغفار کیجئے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا تعلق ہے اس ابتدا اور اس انتہا کے درمیان؟ فتح و کامرانی اور لوگوں کے گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تسبیح کریں؟ مراد یہ ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی۔ یہ پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والا آخری سورہ ہے۔ حتیٰ یہ حضرت علیہ السلام کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ پارہ نمبر 5 آیت نمبر 3، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بھی سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 67 کے بعد نازل ہوا ہے۔ اب آپ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں کہ جو کچھ دین پہنچانا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ سب پہنچا چکے ہیں۔ بس ایک تسبیح کیجئے۔ پیغمبر اسلام نے محسوس کر لیا کہ مراد یہ ہے کہ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے، بس اب اپنی فکر کرو۔ اسی لیے آپ ہر وقت تسبیح و استغفار میں مشغول رہا کرتے تھے۔ لیکن ہم بدبختوں کا دل اس تارکول زدہ دیوار کے مانند ہے۔ افسوس، ایک کے بعد ایک گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک نافرمانی کے بعد دوسری نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہماری روح میں کسی قسم کا رد عمل پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہماری روح کے وہ فرشتے کہاں اور کس قدر قید ہو چکے ہیں، کیسے قید ہو چکے ہیں کہ ان ہمارے اندر جو نیگیٹو ہمارے اندر انسان تھے، انہوں نے ان فرشتوں کو قید کر رکھا تھا، کیونکہ ہمارے عمل ایسے تھے کہ رد عمل کے طور پہ وہ طاقتور ہو گئے اور فرشتوں کو انہوں نے قید کر کے رکھ دیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل میں ہلچل نہیں مچلتی، ہمارا دل نہیں لرزتا۔ عبودیت کی پہلی منزل توبہ ہے۔ اگر آپ کو اپنی روح میں کوئی ہلچل نظر نہیں آتی ہے، کوئی ندامت دکھائی نہیں دیتی ہے، اگر احساس پشیمانی دکھائی دیتا ہے، اگر اپنا ماضی سیاہ محسوس ہوتا ہے، اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس راستے پر آپ آج تک چلتے رہے ہیں وہ غلط تھا، زوال کی جانب تھا، جو آپ کو پستی کی جانب لے کے جا رہا تھا، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اس سے باہر نکلنا ہے، اوپر کی جانب اٹھنا ہے، خدا کی طرف آنا ہے، تو آپ عبودیت، عبادت اور سلوک کی پہلی منزل پر پہنچ سکیں گے اور یہاں سے آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ ممکن نہیں۔ عمل کے بغیر آخرت بخیر نہیں ہوگی۔ ایک شخص مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا امیر المومنین مجھے نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے اسے کئی نصیحتیں کیں۔ ان نصائح کے پہلے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
کہ تمہیں میری نصیحت یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو آخرت کی امید رکھتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اب بغیر عمل کے آخرت حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سب لوگوں کی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی محبت کافی ہے، جبکہ ہماری محبت بھی سچی محبت نہیں ہے۔ اگر ہماری محبت سچی ہوتی تو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی سے یہی ظاہری تعلق کافی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علی ان لوگوں سے ہیں کہ جنہیں محبت کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور اگر کچھ لوگ ان سے جھوٹ موٹ کا تعلق رکھیں تو یہ بھی کافی ہے۔ ہمیں سر دست دکھاوے کے لیے لشکر کی ضرورت ہے، دکھاوے کے لیے یہی لشکری کافی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر ایک جھوٹ موٹ کا ذریعہ کافی ہے، لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے۔ تمہیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں اور امید بڑھا کر توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، جو دنیا میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے اعمال دنیا طلب لوگوں جیسے ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں کلمات قصار 150 اس کا نمبر ہے۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کما حق ہو وہ حق ادا کر سکیں، اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے کا۔ آتی ہیں جنت میں رہیں گے، ہمیں اس کی ضرورت ہے اور ہمیں وہ راستہ چاہیے ان کا، تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا۔ پروگرام کنٹینیو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔